महात्मा ज्योतिबा फुलेకు ఘన నివాళులు। जय ज्योति जय क्रांति जय ज्योति जय क्रांति महात्मा ज्योतिबा फुल्यांचा महात्मा ज्योतिबा फुल्यांचा फुले आंबेडकर विचारांचा फुले आंबेडकर विचारांचा जय ज्योति जय क्रांति जय ज्योति जय क्रांति जय ज्योति जय क्रांति महात्मा ज्योतिबा फुल्यांचा महात्मा ज्योतिबा फुल्यांचा जय ज्योति जय क्रांति जय ज्योति जय क्रांति। బేల మండల కేంద్రంలోని మహాత్మా జ్యోతిబా ఫులే 134వ వర్ధంతిని మాలీ కులస్తులు ఘనంగా నిర్వహించారు। ఈ సందర్భంగా జ్యోతిబా ఫులే విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు। ఈ సందర్భంగా మాలీ సంఘం మండల అధ్యక్షులు షెండే బాదాస్ మాట్లాడుతూ మహాత్మా జ్యోతిబా ఫులే సామాజిక అసమానతల మీద అలుపెరగని పోరాటం చేశారని, అనాగరిక వర్గ విద్యాభివృద్ధి కోసం కృషి చేసిన గొప్ప సంఘ సంస్కరణ అన్నారు। వారు బలుగు బలహీన వర్గాల కోసం చేసిన కృషి ఎనలేనిదని కొనియాడారు। ఈ కార్యక్రమంలో మాలీ సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు కుర్నులే సురేష్, వాడై వివేక్, సతీష్ పవార్, మస్కియ తేజరావు, చౌదరి విశ్వనాథ్, గణపత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు। क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, सावतामाळी या ठिकाणी सर्वांना नतमस्तक होऊन क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या 134व्या पुण्यतिथीनिमित्त या ठिकाणी बेला मंडळ येथे STBC मायनॉरिटी सर्व जमलेले आहेत। तर महात्मा ज्योतिबा फुले यांचा निधन म्हणा 1890 मध्ये झालं होतं। त्यांनी अनेक प्रकारच्या ज्या काही समस्या होत्या त्या दूर केल्या होत्या। उदाहरणार्थ सांगायचं म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 1891 मध्ये त्यांचा जन्म झाला, पण त्यांना गुरु मानले होतं। अशा त्यांच्या पुस्तकाला म्हणा, त्यांच्या विचाराला म्हणा, आपण सुद्धा महात्मा ज्योतिबा फुले गुलामगिरी म्हणा, शेतकऱ्याचा असूड म्हणा, अशा प्रकारची जे काही पुस्तकं लिहिली होती त्या पुस्तक वाचून आपण सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या गुणाला म्हणा, त्यांच्या पुस्तकाला म्हणा ते वाचन करून तशा प्रकारे ते गुरु मानले होते आणि त्यांचा आदर ठेवूनच आपण सुद्धा तसे झालं पाहिजे आणि जे काही मुलांना चांगल्या प्रकारचे शिक्षणसुद्धा दिले पाहिजे आणि या ठिकाणी जे वाईट चालीरीती होते त्यासुद्धा महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी रद्द केल्या होत्या आणि 1848 मध्ये मुलींची शाळा त्यांनी पहिली काढली होती। अशा प्रकारे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं सुद्धा जे मूर्ती होती ते सुद्धा महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी शोधून काढली आणि त्यांचं सर्व चारित्र्य सुद्धा पहिला पोवाडा लिहिणारा महात्मा ज्योतिबा फुले हाच होता। अशा प्रकारे त्यांचे जे वाईट चालीरीती सुद्धा होत्या। पुण्यतिथी निमित्त सर्वांना शुभेच्छा देतो। जय ज्योती जय क्रांती। विचारांचा फुले आंबेडकर विचारांचा जय ज्योती जय क्रांती जय ज्योती जय क्रांती।